कुर्बान नहीं है भाई, कुर्बान नहीं है भाई। जरा बोलो कि जो शहीदी पे कुर्बान नहीं है भाई, ओ हकीकत में, ओ हकीकत में मुसलमान नहीं है भाई, मुसलमान नहीं है भाई। जो शहीदी पे कुर्बान नहीं है भाई, कुर्बान नहीं है भाई। ओ मुसलमान মনে রাখবেন, আমার দয়ার নবীর গোলাম নবীর আশিক যদি হয়ে যান তাহলে আপনার ইহকাল পারাপার পরকাল বেরাপার হয়ে যাবে। কেননা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর আশিক, নবীর প্রেমিক, যিনি আমার নবীর এত আশিক, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর প্রেমে মরতে রাজি গো, তবে নবীর প্রেম ছাড়তে রাজি নয়। যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক সাপের দর্শন 3 বার পেয়েছে, কবার? 3 বার পাওয়ার পরেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক নবীর ঘুম ভাঙান না, ঘুম ভাঙান না, সাপ বারবার মারতেছে। আরে আবু বকর সিদ্দিক, ও সিদ্দিক আকবর, পাটা সরাও, পাটা সরাও, আমিও নবীর জিয়ারত করব। কিন্তু বলতে পা সরালে আমার নবীর ঘুম ভাঙবে না রে সাপ না। যা কাটার কাট, একবার কাটছে তো পা ছাড়াই না, দ্বিতীয়বার কাটছে পা সরাই না, তৃতীয়বার সাপে ধর্ষণ মারতেছে, কিন্তু হযরত সিদ্দিক আকবর পা সরাই না। সারা শরীর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিকের ওই সাপের দর্শনে শরীর জর্জরিত হয়ে গেল, পিলা হয়ে গেল, জ্বলতে লাগলো, চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি যেতে লাগলো। আমার নবীর চেহারাতে আবু বকর চোখের পানি পড়ে গেছে। জাগলো, বলে ও সিদ্দিক আকবর কাঁদছো কেন? বলে নবী গো, আপনার প্রেমে এত পাগল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে সাপ কেটে ফেলেছে, হাতে আমার পায়ে কাটছে, একবার নয় 2 বার। এক বন দিয়েছে 100 টাকা দান। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, মাসলাকে আলা হযরত। এক বনের 100 টাকার দান দিয়েছে আল্লাহ দান, তাকে বানাও ভগবান। এই তো যুবক ভাই, ওই মহিলাদের থেকে মা, পাপড় খানেওয়ালার বেটিরা, তোমাদের মধ্যে হবে না 500 টাকা করে 10টা মা দিতে পারবে? মা, মায়ের নামে হবে, বাপের নামে। ওই বেটি স্বামী চলে গেছে, মা আপনি আজমির ভাই গোয়াতে থাকছে, বাপের নামে 2000 এখানে আছে, ফোনে আছে, ফোন দিয়ে পাঠিয়েছে, फोन के जरिए भेजे ना, तो फोन लगाइए, लगाइए फोन, तो हजरत से बात कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दामोदरपुर থেকে শেখ ভাই দিয়েছে 500 টাকা দান। সুবহানাল্লাহ। আর 17 জন নাকি 17 জন, লাগাইয়ে না, গোয়া में লাগাইয়ে। और গোয়াতে থাকে মানে কি একদম ভালো আছে ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। নাম তো বললেন, ঠিক আছে 500 টাকা লিখে দেন, বেনামে লিখে দেন, নগদ পেয়েছেন না, বাকি থাকলে নাম লেখা জরুরি থাকতো। যাই হোক সুবহানাল্লাহ। এ মা, এই ভলান্টিয়াররা ওদের মধ্যে কাউকে পাঠান তো দেখি। এই চাচা খোকশিবাদের হাবিব আমিনী সাহেব, খোকশিবাদের মানুষ 500 টাকা দিয়েছেন চাচা। তাদের আর কিছু ওই ভুট্টা লাগিয়েছেন 50 কেজি ভুট্টা করে হবে না ইনশাআল্লাহ। 50 কেজি ভুট্টা চাচা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 50 কেজি ভুট্টা মৌলভী সাহেব লিখেন। নাম কি জানেন আপনার? হাবিব সাহেব, হাবিবুর রহমান। मुजाहिद माँ बाप के नाम पे कहा से दामोदरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदुल इस्लाम साहेब। बाबा माय में 500 টাকা একটু দোয়া করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহ। হাবিবুর রহমান সাহেব দিয়েছে আর মুজাহিদুল ইসলাম সাহেব দিয়েছে 500 করে দান। আল্লাহ ইনাদের
আমাদেরকে বানা ভাগ্যবান বাড়ায় দাও মান সম্মান হায়াতে দারাজ দাও রোজগারে বরকত দাও কাকায় কামায় বরকত দাও আমিন আমিন সুম্মা আমিন দুয়া কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मायदर मध्य औरतों की तरफ जाइए तो कोई वॉलंटियर है कोई रजाकार है भाई रजाकार में से कोई भेजिए उधर भेजिए कि रजाकार को भेजिए उधर औरतों में माँ अपने मर्द के नाम पे हो बाप माँ के नाम पे हो 500 करके नहीं दे सकती बेटी दीजिए माँ बाप ने बहुत मेहनत से आप लोगों को पोल पास पोल कर हाँ पूछ पाल करके बड़ी की है बड़ा करके आपको शादी दिलाए हैं किसी के बाप शादी में 5 लाख रुपया दिए हैं किसी की शादी में 2 लाख रुपया दिए हैं बहुत कुछ साजो सामान के साथ आपको बाइज्जत करके आपको विदाई किए हैं उसी बाप के नाम पे जो आपके बाप अब कब्र में सोए हुए हैं कब्र में लेटे हुए हैं बाप के नाम पे कोई माँ है अपने माँ के नाम पे 500 करके 10 माँ के पास चाहूंगा कि आप लोग 500 करके 10 माँ देने वाली उनमें रजाकार को भेजिए जरूर किसी बच्चे को भेजिए कोई लड़का छोटा सा बच्चे को भेजिए इंशाल्लाह भैया उधर भेजिए ना हाँ इधर भी आप लोगों को देखना होगा हाँ बाबू जाओ जाओ उधर जाओ और तुम जाइए 500 करके अपने बाप माँ के नाम पे अपने मर्द के यानी अपने हस्बैंड के नाम पे हो सास ससुर के नाम पे हो अल्लाह का घर मस्जिद की तामीर के लिए 500 रुपया देंगे अल्लाह आपके नाम पे भी जन्नत में एक महल तैयार करेंगे अल्लाह आपके नाम पे जन्नत के अंदर एक घर बनाएगा और उस घर आपके नाम पे होगा माँ अल्लाह के घर को तैयार करने के लिए उस घर की तामीरी काम के लिए उस मस्जिद के लिए 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है आज ही आपके भाई आ जाएंगे आज ही आपके घर में आपके दामाद आ जाएंगे 2 किलो पोल्ट्री मंगाएंगे 2 किलो पोल्ट्री की कीमत ऐसे 400 रुपया है इधर उधर देके 500 रुपया खत्म ये मेरे दोस्त बंधु আপনার কোন বন্ধু আসবে 500 টাকা 100 সুর আপনার শালা বন্ধু কি আসবে শেষ হয়ে যাবে হবে না बच्चा থেকে করিমুল ইসলাম আনসারী সাহেব দিয়েছে 500 টাকা নারে তাকবীর कौन दिया तुम्हारे अम्मा नाना नाना नानी के नाम पे तुम्हारे नाना नानी के मैंने वो बाप मां नाम दिए 500 টাকা सुभान अल्लाह अजमेर भाई अस्सलाम वालेकुम तो अपनी गुआ থেকে বলছেন নাকি गुआ से बोल रहे ना आपकी आवाज तमाम यहाँ पे महफिल वाले सुन रहे हैं ना तो आपसे सबकी गुजारिश और सबकी तरफ से चाहत है कि आपसे 10,000 का मांग करते मस्जिद के लिए 7,000 सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत अजमेरी साहब 7,000 करता दुआ कर दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना ए रब्बुल आलामीन अजमेर भाई दिएছে 7,000 টাকা দান হে আল্লাহ গো নগদ 7,000 টাকা বাকি দিয়েছে দান আল্লাহ বানাও ভাগ্যবান রুজগারে বরকত দাও কাকায় কামায় বরকত দাও বালা মুসিবত দূর করে দাও ইয়া আল্লাহ আমিন আমিন সুম্মা আমিন দোয়া কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই মা এক মা দিয়েছে 500 अपने शोहर के नाम से 500